Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Nutri. I'm from class 12, Science 5. Here, my partner and I will explain our present about connection contrast. Hi, my name is Sofia Dianggraini from 12 Science 5, roll number 34. Definition of connector contrast. Contrast connector are used to show contradiction between ideas. Artinya, konektor kontras itu digunakan untuk menunjukkan kontradiksi antar ide. Jadi simpulannya itu konektor kontras itu suatu kata yang digunakan untuk menyambungkan beberapa kalimat supaya menjadi kontras. Nah, dalam konektor kontras ini ada beberapa kata atau tipe. Sebenarnya katanya ini cukup banyak, tapi yang kami ambil ini hanya 6 saja. Yang pertama itu however, on the other hand, even so, though, instead, and at the same time. However, it is used to indicate a contrast or contradiction. Artinya, digunakan untuk menunjukkan kontras atau kontradiksi. Contohnya, our example, the man has much money, however, he isn't happy at all. Artinya, pria itu punya banyak uang, namun dia tidak senang sama sekali. Yang kedua, she sings very well, however, she is a stutterer. Artinya, dia bernyanyi dengan sangat baik, namun dia gagap. Yang terakhir, I respect my best friend Idea, however, we do not have the same thought. Artinya, aku menghormati ide sahabatku, namun kami tidak mempunyai pemikiran yang sama. On the other hand, it is used to say something that is different from the first thing mentioned. Artinya digunakan untuk mengatakan sesuatu yang berbeda dari hal yang disebutkan pertama, atau mengatakan dua hal yang berbeda dalam satu waktu. Example, I like playing football. On the other hand, my brothers like playing basketball. Artinya, saya suka bermain sepak bola. Di sisi lain, saudara laki-lakiku suka bermain bola basket. Second, this private school is very expensive. On the other hand, education of the school is very well. Kedua, sekolah swasta ini sangat mahal. Di sisi lain, pendidikan sekolah ini sangat baik. Yang terakhir, we had no money, but on the other hand, we were very happy. Artinya kami tidak mempunyai uang, namun di sisi lain kami sangat bahagia. Even so, it is used to indicate something that is unusual or extreme. Artinya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak biasa atau ekstrim. Example, this hypothesis is true, but even so, further research is required. Artinya, hipotesis ini memang benar, namun meski begitu diperlukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua, this dive may be dangerous for us, even so we have to do it. Penyelaman ini mungkin berbahaya bagi kita. Meskipun begitu, kita harus melakukannya. Dan terakhir, your thoughts are very fanciful, but even so, they are worth to imagine. Artinya, pikiran Anda sangat khayalan, namun demikian tetap layak untuk dibayangkan. Thought, it is used to show that two ideas are opposing one another. Thought, artinya meskipun ini digunakan untuk menunjukkan bahwa dua gagasan bertentangan satu sama lain. Example, the first thought it is not exactly accurate information. It is said that there are three workers under the den. Contoh yang pertama, meskipun informasinya tidak sepenuhnya akurat, konon ada 3 pekerja yang berada di bawah penyok. The second, thought the meal was spicy, it was really delicious. Yang kedua, meskipun makanannya pedas, namun rasanya sangat lezat. The last, thought he loved his teacher very much. He did not get used to his friends. Yang terakhir, meskipun dia sangat mencintai gurunya, dia tidak terbiasa dengan teman-temannya. Instead, it means in place of something or someone else. Instead, yang artinya alih-alih. Jadi menggantikan sesuatu atau orang lain. Examples, the first, there is no chocolate now. I can give you some sugar instead. Contoh yang pertama, tidak ada coklat sekarang. Aku bisa memberimu gula sebagai gantinya. The second, would you like to go to another place instead of cinema?
Apakah kamu ingin pergi ke tempat lain selain bioskop? The last, instead of complaining, you should try to be a constructivist. Yang terakhir, daripada mengeluh, kamu sebaiknya mencoba menjadi seorang konstruktivis. The last, there is at the same time. It is used for two things which happen together. Yang terakhir ada at the same time, yang artinya pada saat yang sama. Ini digunakan untuk dua hal yang terjadi bersamaan. Examples, the first, this is so people can watch television and play PlayStation games at the same time. Contoh yang pertama, orang dapat menonton televisi dan bermain game PlayStation secara bersamaan. The second, Chill's story made us cry and laugh at the same time. Yang kedua, cerita anak-anak membuat kami menangis sekaligus tertawa. The last, I study architecture at university. At the same time, I work part-time at a firm. Yang terakhir, saya belajar arsitektur di universitas. Pada saat yang sama, saya bekerja paruh waktu di sebuah perusahaan. Thank you for watching this learning video. Hopefully the video can be useful for all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.